नमस्कार ओडिशा। आज 7 नवेम्बर गुरुवार सकाळर मुख्य खबर गुड़िक है। डिसेम्बर 15 रे ओएस प्रिलिम। बड़ खबर, डिसेम्बर 15 रे हेब ओएस प्रिलिम परीक्षा। ओएस प्रिलिम परीक्षार्थी आसी बड़ खबर। ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिमिनारी परीक्षा 2023 आज तारीख घोषणा करिछि ओडिशा लोकसेवा आयोग बा ओपीएससी। आसंता डिसेम्बर 15 तारीख रविवार दिन यही परीक्षा अनुष्ठित हेब। यही परीक्षा पई संपूर्ण सूची परवर्ती समय प्रकाश कराजिवो बोली ओपीएससी पक्षरु जारी नोटिस रे कुआ जायछि। तेबे बात्या पई यही परीक्षा को घुंचाई दिया जायतिला। यही परीक्षा संपर्कित अन्य किछि सूचना आसिले ताको ओपीएससी वेबसाइट opsc.gov.in रे अपलोड कराजिवो बोली आज जारी करा जायथिबा नोटिस रे दर्शा जायछि। प्रार्थी माने नियमित व्यवधान रे ओपीएससी वेबसाइट को जाई एही परीक्षा संपर्कित अपडेट सूचना पाई परिबे बोली नोटिस रे कुआ जायछि। हिताधिकारी को 3 मासर चाउल आगुआ प्रदान पाई मुख्यमंत्री को निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन रे साधारण बंटन व्यवस्था संपर्क रे समीक्षा करी हिताधिकारी मानकु 3 मासर चाउल आगुआ प्रदान करिवा पई खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग को निर्देश देइछन्ति। प्रत्येक हिताधिकारी 3 मास पई 15 किलो लेखाएं चाउल पाइबे। राज्य सरकार ई श्रमिक भाव में पंजीकरण करितवा सबु श्रमिकों साधारण बंटन व्यवस्था रे सामिल करिवा पई पदक्षेप नेउछन्ति। ई श्रमिक रे पंजीकृत होइतवा 1,30,00,000 श्रमिकों मध्यरु प्राय समस्ते सामिल होइतवा बेले आउ 1,31,000 श्रमिक बाकी रहिछन्ति। सेमानकु राज्य खाद्य सुरक्षा योजना तुरंत सामिल करिवा पई मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। अमेरिका निर्वाचन 2024। अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति हेले ट्रंप। अभिनंदन जणाइले प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकार राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिछन्ति डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस को पछरे पकाई से पुणी 4 वर्ष पई राष्ट्रपति होइछन्ति। जीतिबा परे डोनाल्ड ट्रंप विजयी भाषण रे अमेरिकावासी को थैंक यू कहिछन्ति। अमेरिकावासी मते विश्वास को नैथिबारु धन्यवाद मध्य जणाइछन्ति। से आहुरी कहिछन्ति मु मोर शेष निश्वास पर्यंत अमेरिका पई काम करिवि। सेहीपरि डोनाल्ड ट्रंप को विजय पर भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अभिनंदन जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी एक्स रे एक पोस्ट शेयर करी लिखिछन्ति, मो बंधु डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक निर्वाचन विजय पई हार्दिक अभिनंदन। मोदी आहुरी लिखिछन्ति, तुमे जेपरि निज पूर्व कार्यकालर सफलता को आग को बढ़ाउछ, मु भारत अमेरिकार विस्तृत ग्लोबल एवं स्ट्रैटेजिक भागीदारी को आहुरी मजबूत करने आमर सहयोग को नवीकरण करने को अपेक्षा करिछि। आसंतु आम लोकों कल्याण पाई एवं विश्व शांति स्थिरता एवं समुद्रता पाई एकत्र कार्य करवा। 2027 सुधा गड़िब मेट्रो ट्रेन। राजधानी बासी खुशी खबर। 2027 सुधा सरिब मेट्रो प्रकल्प काम। मेट्रो रेल कर्तृपक्ष को कहते 2027 डिसेम्बर सुधा सरिब भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प काम। भूमिठारु 13 मीटर ऊपर चलिब मेट्रो ट्रेन। तेबे राजमहल, जयदेव विहार, ओभरब्रिज तथा बारंग रेलवे लाइन उपर यार उच्चता अधिक रहिबो। प्रति 10 मिनिट व्यवधान रे चलिब मेट्रो। सेतिपाई 3 कोच विशिष्ट 13टी मेट्रो ट्रेन किणवाकू योजना होइछि बोली प्रकल्प कर्तृपक्ष कहिसंती। प्रकल्प कर्तृपक्ष आहुरी मध्य कहिसंती एबे मेट्रो प्रकल्प पाई चलिछि माटी परीक्षा। विभिन्न स्थान 50-60 मीटर तळु माटी नहीं दिल्ली और कटक लैबोरेटरी रे करा जाउछि माटी परीक्षा। 2 मास मध्य माटी परीक्षा सरिबो। सेहीपरि सड़क यात्रिक यातायात सुविधा लगे एबे शिशु भवन छक ठारू रघुनाथपुर चेली पर्यंत रास्ता प्रशस्तीकरण काम मध्य चलिछि। 2 मास मध्य रास्ता प्रशस्तीकरण काम सरिबो। माटी परीक्षा रिपोर्ट सरिबा पर आरंभ हेबो फाउंडेशन डिजाइन। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना खूब शीघ्र आरंभ हेबो। पशुपालन क्षेत्र को वृत्ति भाव ग्रहण करने को प्रोत्साहित करंतु मुख्यमंत्री। आमर अधिकांश चाषी क्षुद्र मध्यम अथवा भूमिहीन वर्गर अटंती। कृषक मानकर रोजगार वृद्धि पाई सेमानकर आर्थिक स्वच्छलता सकाशे पशुपालन सबुठारु प्राकृष्ट माध्यम। कृषि कार्य सहित गाई, छेली, मेंढा और माछ चाष आदि कार्य संपृक्त रहिले सेमाने स्वावलंबी होई परिबे।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର 23ତମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଏହି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଜୀବିକା। ଆଜି ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଧାନ କିଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଧାନ କିଣା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକରେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଚାହିଁଲେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧାନ କିଣା ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିବ। ଏହାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 800 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। 3100 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପାଇବେ ଚାଷୀ। ସହେଲାଠାରେ ହେବ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସମାବେଶ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ସମାବେଶ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦାମ। ବୁଧବାର ସୁନା ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 430 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 78,136 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର ଦାମ 78,566 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦାମ 1,360 ଟଙ୍କା ଖସି 92,901 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ଦାମ 94,261 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୂପା 99,151 ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିଭଳି 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ କାରବାର ସମୟରେ ସୁନା 79,681 ଟଙ୍କାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଲୋନ୍। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଏବେ ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିବ। ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଲୋନ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ 860 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗତ ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷା ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଭାରତ ସରକାର 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ 75% କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।